उत्कृष्ट कामगीरी माटे राजकोट पुलिसना डीसीपी झोन 1 ने राष्ट्रपति चंद्रक माटे पसंद करवामां आव्या हता। राजकोट डीसीपी झोन 1 सज्जनसिंह परमार ने राष्ट्रपति एवोर्ड्स एनायत करवामां आवशे। તેમણે વીજ ઇજનેરથી તેમની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી। ત્યારબાદ પોલીસ વિભાગમાં પરીક્ષા આપી સીધા ડીસીપી તરીકે નોકરીમાં જોડાયા હતા। તેમણે 2005થી પોલીસ વિભાગમાં રાજકોટ સહિતના શહેરોમાં ફરજ બજાવી યશસ્વી કામગીરી કરી છે। उत्कृष्ट कामगीरी करीने फरज बजावनार अधिकारीओ कर्मचारीओने आ एवोर्ड द्वारा सन्मानित कराता होय छे। ते मुजब मारी आ एवोर्ड माटे पसंदगी थई छे अने आ एवोर्ड माटे खास करीने एसीआर जोवामां आवता होय छे, प्रशंसापत्रो इनामो जोवामां आवता होय छे तथा तेनी कामगीरीनो कार्यकाल कई रीते एमणे फरज बजावी छे ते बधुं जोई अने अमारी दरखास्तना आधारे सरकार निर्णय लेती होय छे। तेमां अमोने आ रीते सन्मानित करवामां आवेल छे।